तो नमस्कार समस्त को। तो आ गोटे भिडियो रे समस्त को स्वागत। तो आपण माने जानिथिबे कि बीजेपी सरकार जो घोषणाटी करथिले निर्वाचन पूर्वरु कि वृद्ध लोक मानकु 3500 टंका प्रदान करिवे बोली। तो से 3500 टंका प्रदान न करिबा पूर्वरु कौन हेउची वृद्ध लोक मानकर जीवन आसंतु जानिबा किछिर सूचना अनुसार एवं केउ लोक मानकु केते भी मध्य से कहिथिले जे भत्ता देबी बोली। आजिर ए भिडियो रे आपण मानक पई संपूर्ण सूचना अछि। आपण माने मध्य देखंतु कि केते प्रतिशत लोकंकु से कहिथिले कि 3500 टंका देबी एवं केते प्रतिशत लोक को कहिथिले 3000 टंका देबी एवं अन्यान्य जो लोक रहिले काहाकू 1000 टंका देबी बोली से जो कहिथिले निर्वाचन पूर्वरु संपूर्ण तथ्य आज भिडियो रे आपण माने पाई परिबे। तो लोक माने जो भत्ता टंकाटी पाउ नाहांती सेमानकर असुविधा कौन होची मध्य आपण माने आज भिडियो रे जानि परिबे। तो आ डेरी करबानी चलतु एवं देखंतु आपण माने स्क्रीन सामना रे आपण मानको मु देखौची ए जगह रे जो जगह रे मु राइट माइली आपण मानकर देखंतु ए जगह रे कि कौन लिखा जाइछि जो भत्ता टंका पय आसीछि जो सूचनाटी। भुवनेश्वर समाजर सबुठारु दुर्बल वर्गक प्रति सरकार छलना एवं राज्य रे सृष्टि करिछि तीव्र असंतोष। 4 मास हेला वर्धित भत्ता अपेक्षा राज्यर 4 लाख रु ऊर्ध्व 80 पर वयस्क और 80% रु ऊर्ध्व भिन्नक्षम एवं सरकारी प्रतारणार शिकार होइछन्ति। निर्वाचन समय 1000 टंका भत्ता को 3000 टंका कराजिबो बोली बीजेपी नेता माने घोषणा करथिले। मु मध्य आपण मानको एटिके पूर्व सही कथा ही कहूली। तो देखंतु आगक पढ़िबा सरकार गढ़िबा परे एकाधिक मंत्री खूब शीघ्र भत्ता राशि 3000 टंका को वृद्धि कराजिबो बोली कहिले। इतिमध्य सरकार निज कार्यकालर 100 दिन को अति आडंबर रे पालन कले। दलर नेता मंत्री माने पुरी रे 2 दिनिया कार्यक्रम रे निजर उपलब्धि बखाणिले। मात्र भत्ता को चाही 4 मास मध्य रे 2000 रु ऊर्ध्व हिताधिकारी आखि बुझिथिले। हाँ, तो सरकार निज प्रतिश्रुति पालन करिबारे सक्षम होई पारिले नाही। से जो सरकार कहिथिले कि निर्वाचन पूर्वरु कि आपण मानकु भत्ता देबे बोली से भत्ता को चाही एठी आपण माने देखि पारुथबे जो सूचनाटी आछि भत्ता को चाही 4 मास मध्य रे 2000 रु अधिक हिताधिकारी आखि बुझिथिले माने मृत्युवरण करि दैछन्ती हला। तो आगो को देखंतु कौन लिखा जाइछि राज्य रे बीजेपी क्षमता को आसिले समस्तंकु 3000 टंका भत्ता प्रदान करा जिवो बोली दलर निर्वाचनी संकल्प पत्र रे उल्लेख करिथिला। दलर जातीय और राज्य नेता विभिन्न समावेश रे यह घोषणा करथिले। मात्र क्षमता को आसिला परे एही संकल्प प्रतिश्रुति को बाएं बाएं उड़े देले। समस्तंक परिवर्ते केवल 80 वर्ष बयस रु ऊर्ध्व एवं 80% रु ऊर्ध्व भिन्नक्षम को सरकार 3500 टंका प्रदान करिवे बोली घोषणा कले। मु मध्य आपण मानकु मोर जो भी भत्ता वीडियो आपण माने देखिबे मु मध्य एही सूचना ही कहिथिली कि 80% भिन्नक्षम को सरकार 3500 टंका प्रदान करिवे बोली। देखंतु एठी भी लिखा जाय सरकार कौन कहिथिले निर्वाचन पूर्व हला। तो देखंतु तापरे सरकार को निष्पत्ति को नहीं भत्ता हिताधिकारी क्षोभ प्रकाश करथिले। हाँ, सरकार यह प्रति कर्णपात कले नाही। अन्य पक्षरे जो हिताधिकारी को भत्ता राशि वृद्धि करी 3500 टंका करिवे बोली कहिले ताहा मध्य एजाए कार्यकारी होई पारिला नाही। उपरोक्त 2 वर्गों को एजाबद वर्धित भत्ता राशि मिली नथिबा बेले सेमानक मनरे संशय क्रमशः वृद्धि पाइबारे लागिछि। तो देखंतु तापरे जो सूचनाटी राज्य रे एबे विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजना रे मोट 47,49,287 जन व्यक्ति उपकृत होइछन्ति। एही भत्ताधिकारी मध्य रे जातीय वार्धक्य भत्ता योजना रे 80 वर्ष बा तदूर्ध बयसर 1,55,709 जन हिताधिकारी रहिछन्ति।
ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଥିବା ମଧୁବାବୁ ଯୋଜନାରେ 80 ବର୍ଷ ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର 2,10,685 ଜଣ ଭତ୍ତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଥିବା 80 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3,66,394। ସେହିଭଳି ଏହି ଦୁଇ ଯୋଜନାରେ 2,30,603 ଜଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ 80%ରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ରହିଛନ୍ତି ତାହାର ଆକଳନ ଏଯାଏ ସରକାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବର୍ଗରେ ଆସିବେ, ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ମାସକୁ 3,500 ଟଙ୍କା କରି ଭତ୍ତା ପାଇବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 80 ବର୍ଷ ଓ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ବୟସର ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଆକଳନ ପରେ ମାସିକ 3,500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଇବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାର ଯେଉଁ ଶେଷ ସୂଚନାଟି, ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏପରି ଭେଦଭାବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆରମ୍ଭରୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରବଳ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଭତ୍ତାକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆଖି ବୁଜିଲେଣି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟୁନ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭତ୍ତାଧିକାରୀ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ପରଲୋକ ଯାଇ ସାରିଲେଣି। ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ସ୍ପର୍ଶକାତର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି କି ଭତ୍ତା ପାଇବା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନି ଭତ୍ତା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଜାଣିଲେ ବି ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ସୂଚନା କହିଥିଲି କି 80 ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁ ସୂଚନାଟି ବିଜେପି ସରକାର କହିଥିଲେ, ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 80 ବର୍ଷ ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ବୟସର ଲୋକ ଏତିକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କାହାକୁ 3500 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି। ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, ଆପଣ ବି ପଢ଼ିପାରିବେ ୟାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି। ତ ଏମିତି କିଛି ଆସିଥିଲା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି କି କେତେ ଲୋକ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଆକଳନ କରନ୍ତୁ, କେତେ ଲୋକ ପରଲୋକ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଲେଣି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ଅନେଇ କି 3500 ଟଙ୍କା କେବେ ହେବ ବୋଲି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରେ କି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।